الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين والمسلمات نتحدث في هذه الجمعة المباركة الطيبة عن موضوع هو من أهم المواضيع التي تطرق لها الإسلام حديثا وقديما هذا الموضوع هو يتطرق أو يتوجه إلى دور المرأة في الإسلام وحقوقها في الإسلام وكيف أن الإسلام قد اهتم بالمرأة في جميع مراحل الحياة وأعطاها المكانة التي تستحقها في هذه الحياة أي الحياة الإسلامية والحياة المجتمعية والحياة العائلية فالإسلام قد أحاط بكل هذا لشموليته. Le sujet d'aujourd'hui, on parle le droit de la femme dans l'islam. L'islam, comment il a pu donner à la femme sa place et lui a dédié ses responsabilités. Comment l'islam a su, avec sa globalité, faire attention à ce point très très délicat et à cette force que la femme dégage dans la société et l'importance de la femme dans la société et musulmane et dans la société en général. فلذلك أنا أقول دائما أن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وستستغربون أن كل هذا وكل هذه الحقوق وكل ما يتشدق به الناس الآن إنما هو ذكر عندنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكل هذا نحن نضعه وراء ظهورنا ولا نهتم به اهتمامنا بالدنيا وأحوالها. Ça veut dire que tout ce qu'on a comme problème, tout ce qu'on a comme droit pour cette femme, pour l'être humain, il est cité dans le Coran, mais on a mis le Coran de côté et on a plus s'intéressé aux bas-mondes et aux problèmes du quotidien. On a laissé les grands problèmes de la société, les grands problèmes dont nous on souffre, les nègres, المرأة والحالة ديالها والحقوق ديالها ويجعلوا المجتمع يكون ديزيكيليبري. فلذلك أولا الإسلام منطلق الإسلام في الحديث عن المرأة أنها شقيقة للرجل وهذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن النساء شقائق الرجال. شنو هي شقائق الرجال؟ ça veut dire c'est عندنا احنا في العربية كنقولوا الأخ اللي من باك وأمك كنقولوا الأخ الشقيق يعني le frère
d'un seul père et d'une seule mère, on appelle ça le frère du sang, le vrai frère. demi-frère côté du père ou demi-frère côté de la mère. فكأنك انت وياها شقين يعني الدم الذي يجري فيك يجري فيها هذا هو أو هذا c'est la première chose, c'est que vous êtes tous les deux la même chose. وهذا كاين في القرآن قال الله سبحانه وتعالى بعضكم من بعض. Vous êtes créés les uns des autres. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس aux hommes craignez votre Seigneur qui vous a créé du même être. إذن فحنايا c'est la même chose. قال الله سبحانه وتعالى بعضكم من بعض. إذن ثم الشق وكأنها كنقولوا شيء ينشق يعني c'est divisé. C'est comme si on est divisé en deux parties, une femme et un homme. إذن on est dans la complémentarité, on n'est pas dans la guerre. حنايا في الائتلاف وفي العمل ليس في الحرب وفي الشقاق والمعاداة. إذن هذا هو اللوجيك نتاع القرآن، أنه يقول لكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ثم لما أعطى المرأة هذه المكانة أنها بحال الإنسان فأصل الخلق on est de même origine. Alors on ne doit pas avoir une supériorité plus qu'eux. لأن احنا مخلوقين من نفس الخلقة وعندنا les mêmes origines. ثم الله سبحانه وتعالى كرمنا وكرمها. Il a honoré, قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. On a honoré les fils d'Adam. وهي كذلك من les filles نتاع آدم عليه الصلاة والسلام. إذا أصل الخلقة واحد. صافي الإسلام أول حاجة يسوي أصل الخلقة. Deuxièmement, أنه لما المرأة عند غيرنا, la femme dans d'autres religions, comme la religion chrétienne et juive, la femme, on la considère comme un être qui comporte le mal. Le mal pur, c'est la femme, dans leur idéologie, dans leur vision. Parce que c'est elle la cause de la chasse ou de la sortie de Adam من الجنة. فيقولون أن الشيطان دخل جوف حواء ثم دخل الجنة ووسوس لآدم عن طريق زوجته. Dans les autres religions, leur histoire, c'est que Shaitan il a pénétré dans Hawa et c'est lui, à travers Hawa, qui a fait en sorte que Adam il a mangé de l'arbre. Et Huma il considère depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, ils étaient en divergence par rapport à la femme. Est-ce que c'est un être comme les autres ou c'est un être qui n'a pas les mêmes constitutions, il n'est pas fait comme les êtres humains. كانوا كيقولوا واش هاد المرأة فعلا بحالنا من الداخل ولا في وسطها شي حاجه ماشي هي هذه. هذا الشيء من العصور الوسطى حتى القرن 19 وهما مازال ما عارفينش المرأة واش بنادم ولا شيطان. Les autres religions, ceux qui nous font la morale, اللي كيعطيونا الدروس كانوا مازال ما عارفينش المرأة واش هي شيطان واش هي بنادم. فالإسلام القرآن il a déjà fini ce problème. Le problème il est déjà conclu. Comment? قال لك ما كلا من الشجرة إلا آدم. La responsabilité elle est d'Adam. Parce que c'est lui qui a mangé de l'arbre. Il n'a pas cité la femme qu'elle était derrière lui et c'est elle qui lui a mis la pression et il a poussé à Adam de manger de l'arbre. ما كاينش هادشي في القرآن. Mais la responsabilité a été endossée par les deux. C'est vrai. قال الله سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Nous avons recommandé à Adam de ne pas manger de l'arbre, mais on n'a pas trouvé chez lui une résolution ferme. قال الله سبحانه وتعالى فعصى آدم ربه فغوى. Adam il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et il était égaré. فالله سبحانه وتعالى يتكلم مع آدم ثم
quand il sort les deux, et la responsabilité est pour les deux. فقال الله سبحانه وتعالى اهبطا منها جميعا. La responsabilité elle est endossée par les deux. فحيد عند المرأة أنها هي اللي اعطت للراجل وقالت له لا، قالوا أنت أكلت وأنت تتحمل المسؤولية وهي معك. Elle aussi elle est responsable. ثم الإسلام هذه المرأة التي عند غيرنا غير مكرمة وعند غيرنا c'est le symbole du mal. الإسلام جعلها في الأمور الدينية وفي الشريعة الإسلامية هي كالرجل في الخطاب من الله سبحانه وتعالى، فهي مخاطبة بالفعل ومخاطبة بالترك ومخاطبة بالصدقة ومخاطبة بالصلاة ومخاطبة بالزكاة. La femme elle aussi elle est comme l'homme. Elle est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à elle de faire la prière, d'assister la zakat, de faire l'aumône, de faire le pèlerinage. Tout le monde est pareil. Sauf s'il y a une prescription qui donne une exception pour la femme. وإلا gare les prescriptions c'est pour les deux. قال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن tu es un musulman, les musulmans, les musulmanes, les croyants, les croyantes, tout le monde est pareil. Tout le monde il doit accomplir la salat, la zakat, le pèlerinage, l'aumône obligatoire, ainsi de suite. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et en plus de ça, c'est la première fois que l'islam il donne l'autorisation à la femme de sortir pour aller à la mosquée. Imaginez Thomas, ça fait 14 siècles, l'islam est venu pour donner un essu, une liberté pour la femme de sortir. Or les gens auparavant, ça fait 30 ans, nos ancêtres ne laissaient pas les femmes sortir. Alors que l'islam 14 siècles qui يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عمر قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. Vous ne pouvez pas interdire aux femmes de venir à la mosquée. Ça veut dire les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles assistaient à la prière de Subh. تعرف الصبح مع 5 الصباح تيجيو مع 5 الصباح. المرأة تخرج من دارها بحال الراجل كيلبس حوايجها وتدخل تجي تصلي الصباح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي الظهر وكتصلي العصر وكتصلي المغرب وكتصلي العشاء. عاد تدخل دارها. وشوف العشاء اللي قال مرات كتوخر حتى 12 الليل. La femme elle faisait la prière avec dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والحديث الذي رواه مالك في موطئه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء الأنصار يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. Les femmes, ils faisaient la prière à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec lui dans la mosquée, et quand ils sortent cachés avec leurs habits, on ne peut pas les voir par rapport à l'obscurité qui régnait à ce moment-là. Okay. L'islam, la globalité. تخرج المرأة للصلاة ما زوجها لا يمنعها، elle n'a pas le droit. ثم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas les femmes qui faisaient la prière sur une autre pièce. Tout le monde faisait la prière dans la même pièce. Il n'y avait pas un obstacle, il n'y avait pas un voile. Ils font la prière. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم il disait aux femmes, ne faites pas vite, ne levez pas la tête vite, donnez le temps aux hommes pour qu'ils soient debout. Ne levez pas
la tête jusqu'à ce que les hommes soient debout. فقال لهم لا تعجلن برفع رؤوسكن نكونوا كتصليو تسناو. وقال لهم voilà les premiers rangs des femmes c'est les pires et les derniers c'est les mieux. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدوني des ordres pour pouvoir établir les règles dans la mosquée. لكن ما كان هذا. Imaginez انتم une religion كيصليو الرجال والنساء في نفس لا صال. هذا كان في l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. إذن c'est pour cela qu'on a tendance à plus aller vers notre loi et notre livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi pour le recevoir. تصور نتايا الملك غادي يصيفط لك واحد الرساله ويقول لك هذه راه الفلان الفلاني سميتو. اطير بالفرحه اللي لقيتيه تقول له شفتي شنو صيفط لي اللي لقيتيه تقول هذا فرحان. والله سبحانه وتعالى مسكت لنا كتاب ولا نقرأه ولا نتدبره وهو آخر شيء نفكر فيه وليس لنا أي اهتمام به. On a un livre entre les mains, mais on n'a pas besoin, on ne fait pas attention, on n'a pas le temps parce qu'on a d'autres choses à faire, peut-être plus important que de méditer sur ce livre très important. إذن هذه المرأة الإسلام بالعكس إذن فكانت تخرج بل كانت تخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إلى غير ذلك. إذن الإسلام أعطاها le droit religieux comme l'homme بحال. ثم elle a un droit اللي هو سوسيال. تعرفوا المرأة ماشي في الدار ولا خصها تبقى جالسه غير في الدار ولا كتخدم غير في الدار ولا كتخدم غير الخدمه باش تجيب الفلوس. لا انا ان اوتر دوا سوسيال. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول لنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. هذا الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى جده وتبارك سبحانه وتعالى يقول لنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شنو كيديروا؟ يأمرون بالمعروف. واش المرأة كتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ حنا كيسحابنا لو في دوردوني لو بيان et d'interdire le blâmable. C'est réservé aux hommes. الله سبحانه يقول لا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. شنو يديروا؟ يأمرون بالمعروف. Les deux, ils ordonnent le bien. وفين هي la femme qui ordonne le bien? Elle ordonne le bien au marché. حنا دابا تقلبات عندنا القضيه المراه كتمشي للمارشي بطريقه عاديه نورمال ولكن باش تجي للجامع لا غادي يشوفوها الرجال وهي جايه للجامع ما يشوفوهاش الرجال وهي في السوق. Regardez comment c'est tout à fait le contraire de le message de cette religion. C'est le contraire. لأن غتجي تتعلم ولأن غتجي تقرا ولأن غتقري وليداتها وتعلم وليداتها وغادي تربى وليداتها وهي المربيه الاولى. C'est elle le premier concerné avec l'homme. ثم قال بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Les croyants et les croyantes, ce sont des alliés. Ils leur donnent le bien et ils interdisent le blâmable, le mal. فإذا هي على une action sociale. هي خصها تكون فاعلة في المجتمع. علاش؟ لأن ربي قال لنا والمنافقون والمنافقات حتى les hypocrites femmes et hommes ils font un travail social pour démolir les fondements تاع la religion. كاين ناس عاوزين كيخدموا باش يهدموا رجال ونساء كيخدموا باش يهدموا الإسلام. فلازم الرجل والمرأة يعاودوا يبداو يبنيو. فقال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر. وما c'est le contraire. Ils ordonnent le blâmable. Ils interdisent le bien. Et de là, quand je lui dis l'équilibre dans la société, c'est qui va le faire? La responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité ديالنا. فين ما كنتي tu es responsable. ماشي خصك تكون في مكة والمدينة عاد تكون responsable. لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي المتقون كانوا حيثما كانوا
mes alliés, ce sont ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala là où ils sont. ماشي بالضرورة خصك تكون في ان ليو سان، لا، فين ما كنتي خصك تتقي الله سبحانه وتعالى، اتق الله حيثما كنت لا où tu es. ثم l'action sociale. ثم الله سبحانه وتعالى كانت المرأة، الإسلام كرم المرأة ماشي كم فام، ولكن كرم المرأة. شوف الشمولية، لا جلوباليتي، لأنه دين الله سبحانه وتعالى. وجيبوا لنا شي كتاب. Vous pouvez nous faire. واش كتعرفوا شنو هو القرآن؟ Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire un livre comme ça? Faites-nous voir un livre qui détient toutes ces prescriptions, toutes ces solutions qui ont été révélées. Ça fait 14 siècles. Et on a besoin, on est dans le besoin pour les mettre en œuvre. حنا نحتاجين هذا هو الحلول ديالنا، لي سوليسيون ديالنا هما هادو. هما الحلول ديالنا قدامنا. جيبوا لنا سيدي شي كتاب حافظوا شي واحد، جيبوا لنا شي واحد بغينا نقلبوا على شي واحد حافظ شي كتاب في 2016. شي religieux جيبوا لنا شي باب ولا جيبوا لنا شي prêtre ولا جيبوا لنا شي évêque ولا rabbin il apprend son livre par cœur. جيبوا لنا لا يحفظون شيئا، ملي كيجي يقرا خصو يقرا الانجيل من الكتاب، لان لا يحفظه. لا يحفظ احد كتابا فوق الارض الا المسلمون. Personne n'apprend un livre par cœur que les musulmans. كاين شي واحد كيحفظ كتاب من الاول حتى الاخر بلي بوان بلي فيرغول بلي ريغل، ما كاينش، لا يوجد. هذا هو القرآن. إذن الله سبحانه وتعالى قالنا المرأة ما تبقاش تشوف فيها juste d'un seul côté، là tu dois voir dans tous les côtés. فالله سبحانه وتعالى كرم المرأة أمًا، mère. Il l'a honorée comme mère, il l'a honorée comme femme, épouse, il l'a honorée comme fille, elle l'a honorée comme sœur. ما كيشوفش في المرأة غير مرتك، لا، attention, tu as une mère avant. Et ta femme, elle deviendra une mère. Et il deviendra une grande mère. Parce que ça va vite. Le temps passe très très vite. الدنيا كتمشي بالزربة. وليدك الصغير اللي كيكبر راه كيقربك للقبر. داك لو بوتي gamin qui est en train de grandir, il te pousse vers la tombe. كيقول لك اودي راه صافي راه الوقت بدا تيمشي عليك. راه ما بقالك والو. فلذلك الله سبحانه وتعالى أوصانا بالأم. La femme numéro 1 dans la vie d'une personne, c'est sa maman. فقال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. Là il a cité les deux. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. Ça c'est les deux. لكن جاء قال حملته أمه وهنا على وهن. C'est sa maman qui l'a porté avec difficulté sur difficulté. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. حملته أمه كرها ووضعته كرها. Elle l'a porté avec un mal et elle l'a mis au monde avec une douleur. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما خرج ذلك النسائي وصححه الحاكم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج مجاهدا، il veut aller combattre dans le sentier d'Allah سبحانه وتعالى. قال له ألك أم؟ est-ce que tu as une mère؟ قال له نعم. قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها. قال له tu dois rester avec elle parce que le paradis il est en dessous de ses pieds. Imagine نتا شي واحد يقول لك ماشي le paradis il est sur sa tête، ماشي الجنة فوق راسها تحت من رجليها. يعني واخا تحت من رجليها ما غاديش تعطيها حتى تغويتها غوتتها وهي كتولدك. يعني si tu te mets en dessous de ses pieds, tu vas pas lui donner يعني tu vas pas lui rendre un petit peu de ce qu'elle t'a donné comme quand elle t'a porté, elle t'a mis au monde.
فإذا أكرمها الله سبحانه وتعالى كأم comme mère. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت جاءت امرأة تطلب أكلا تريد ما تأكل هي وابنتيها. Une femme elle était avec deux petites fillettes. Elle a tapé la porte de Aïcha en lui demandant un don. فعائشة أعطتها 2 dates. أعطتها 3 dates. Fallait que la femme elle a donné une à une fille et la deuxième à la deuxième fille et la troisième elle voulait la manger mais les 2 fillettes étaient en train de la regarder, de la observer parce qu'ils ont encore faim. Elle a séparé en 2 avec la date et lui a donné à une la moitié et à l'autre une moitié. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم est revenu, il lui a raconté l'histoire. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوجب الله عز وجل لها بها الجنة. Avec ce geste, elle a été parmi les gens du paradis. Avec ce geste pour les enfants. شوف هذه la femme هذه الأم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام quand il y a quelqu'un qui est venu le voir قال يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي, celui dont je prends comme compagnie, comme ami. فقال له ta mère, قال له après, قال له ta mère, قال له après, قال له ta mère, قال له après, قال له ton père. قال له من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله, قال أمك, قال ثم من, قال ثم أمك, قال ثم من, قال ثم أمك, قال ثم من يا رسول الله, قال أبوك. إذن فالإسلام قد كرم هذه المرأة أما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالعفو والغفران إنه مجيب قريب الدعوة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فكرم الله سبحانه وتعالى كذلك المرأة كبنت. فأوصى الله سبحانه وتعالى بالبنات أن يحفظن وأن يربين تربية حسنة وألا يتضجر الإنسان من البنت إذا وهبها الله سبحانه وتعالى له لأنه يحب الذكر ويكره الأنثى. Le Coran il a demandé aux musulmans, aux croyants d'accepter le don d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit mâle, soit femelle, parce qu'il ne sait pas le bien, il est dans lequel le bien il est dans quel sexe, est-ce que chez l'homme ou chez le garçon, la femelle. فالله سبحانه وتعالى قال وهو أعز القائلين لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui fait don, il fait un don pour la personne, soit un don mâle, soit un don femelle. فهو celui qui donne le bien. فلذلك on doit l'accepter, pas comme ceux quand ils ont une fille ils se mettent en colère et ils ne veulent pas cette fille parce que pour eux une fille c'est une catastrophe dans la vie. Le Coran dit non, au contraire. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال من كان له جاريتان فأطعمهما ورزقهما وأحسن تربيتهما كن له حجابا من النار. Celui qui a 2 fillettes et les a bien éduquées et a pris soin d'elles, le jour du jugement dernier ils vont être un obstacle, un voile entre lui et l'enfer. فلذلك regarde comment l'islam met en évidence cette éducation. Il met en valeur cette fille et cette créature. فلذلك ثم الله سبحانه وتعالى أوصى بالزوجة, la femme.
Il nous a demandé de faire attention à nos femmes, de bien se comporter avec nos femmes. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur, celui qui a un meilleur comportement avec sa femme. C'est pas avec les gens. Mais si tu te comportes bien avec les gens, tu souris, tu es bien, quand tu rentres chez toi, tu te transformes en une autre personne un peu plus enrageux et rancunieux, et ainsi de suite. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis le point là où il y a le mal. Faqal khayrukum, le meilleur d'entre vous, huwa alladhi yadkhul dar yakun mzyan. Khayrukum khayrukum li ahli. وجاو شي ناس كيتشكاو على النبي صلى الله عليه وسلم, en lui posant la question, des femmes venaient pour ils ont subi une injustice de la part de leur époux. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم, voilà, ils nous ont tapé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, ليسوا أولئك بخياركم. C'est pas les nobles parmi vous qui tapent les femmes. ليسوا أولئك من خياركم. فلذلك كرم الله سبحانه وتعالى هذه الزوجة وكرمها الإسلام بتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. شوف la globalité. ماشي la femme quand elle travaille ou la femme quand elle a telle situation, là, dans sa globalité. ثم le sujet le plus important, le plus délicat. Pourquoi l'héritage? L'islam, c'est le premier qui a donné le droit à la femme d'acquérir, d'avoir une propriété. La femme était, elle aussi, elle part parmi l'héritage. On l'hérite elle aussi. لذلك القرآن جاء قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا, للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. Aux hommes la part de ce qu'ils ont acquis et aux femmes la part de ce qu'ils ont acquis. هذا اللي اكتسب شي حاجة مرحبا وهذا اللي اكتسب شي حاجة الله يعاونه. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce. كل شيء طلب من فضل الله سبحانه وتعالى. هي يمكنها تكتسب والرجل يمكن له يكتسب. هذه c'est la première fois dans la vie sociale de l'époque et même maintenant. ثم الله سبحانه وتعالى قرر في كتابه. شوف القرآن عظمة هذا الكتاب. دابا il parle avec une société qui ne considère pas la femme. Le Coran نزل في واحد السوسيتي ما كيديوهاش la femme. الحمار خير من المرأة. Dans cette époque, un animal meilleur qu'une femme عندهم. شنو دار القرآن؟ قال لهم أولا elle a le droit d'hériter. Imaginez نتوما تجي واحد لا سوسيتي دايره بحال هكا تقول لهم وما كيورثوها لا قال لهم عندك حق في الورث. قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Aux hommes une part de ce qui a laissé les pères et les mères, et aux femmes le droit et la part de ce qui a laissé les mères et les pères, une part fixée. C'est une religion qui met la femme dans une position inférieure, on minimise la femme, هذا الدين qui minimise la femme. كيعطيها الحقوق ديالها تقول لها هاتي غتجي غتقول لي صح ولكن علاش هي une fois elle prend une part et l'homme il prend deux parts. On le classe selon la situation. Parce que l'islam, l'homme, celui le responsable de la famille, celui qui endosse toutes les dépenses de la famille. La femme n'a pas à dépenser un sou dans la religion. Mais si on a une société, l'homme est responsable par rapport le financement de sa famille. Le financement est obligatoire sur l'homme si sa mère a besoin. إذا كانت أمك محتاجة كنحيدوا لك الفلوس ونعطيوها لها. إذا كانت أختك ما عندهاش اللي ينفق عليها كنحيدوا لك وكنعطيوها لها.
لأن أنت هو المسؤول c'est toi le responsable selon la responsabilité civile morale religieuse أنت عندنا الرجل هو اللي responsable خصو ينفق والمرأة il a rien à donner tout ce qu'elle a c'est pour elle ولكن الرجل est dans l'obligation de donner et de dépenser et de prendre ses responsabilités c'est pour cela que même les parts de l'héritage varient selon la situation. Je vais vous donner un exemple dont l'homme prend la même part que la femme. قال الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. Et au père et aux mères le sixième de ce qu'il a laissé le défunt. Ils prennent le sixième les deux. أو رجل وامرأة كيديو le sixième. Même il y a des situations où la femme prend plus que l'homme. واحد الرجل توفى وخلى بنت وخلى زوجة وخلى خور شقيقو البنت كتدي لا مواتي quand quelqu'un qui décède il laisse une fille et une mère et un frère فلا fille elle prend la moitié البنت كتدي النص والزوجة كتدي الثمن كتدي le huitième ou le frère il prend ce qu'il reste. Ça veut dire ce qu'il reste, il est inférieur à ce que la fille a pris, parce qu'elle a pris la moitié. Enfin, selon la position de l'être humain, الرجل كيكون في الشباب ديالو il a besoin de هذا كله من ديننا هذا في كتابنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ثم je vais conclure avec ça خذوا هذه لترفعوا رؤوسكم أنكم مسلمون. Vous devez hausser la tête parce que vous êtes musulmans. L'islam Shnoda, il a pris la part de la femme comme référence dans les versets descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate qui s'appelle la sourate des femmes. يعني القرآن خدا la femme, المرأة هي المقياس والمعيار اللي به كيتفرق الورث. ما غتلقاش القرآن تهضر على الرجال كيهضر على النساء. اسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فإن كن نساء دابا غيبقى يعطينا لي بار كيهضر على النساء فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. S'ils étaient deux femmes au plus, ils ont les deux tiers de ce qui a laissé le défunt. دايما غتبقى 70 نساء. La référence هي المرأة. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة elle est seule فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. S'il n'y a pas le défunt, il n'a pas un enfant, à la femme le tiers. دايما la femme. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. S'il a des frères et sœurs, pour la femme c'est le sixième. Il y a la référence. باش يحفظ c'est pour protéger son droit. واش هذا الدين نقول لكم يعني بالله عليكم واش هذا الاسلام هذا كيطيح بالمرأة وراه حمق هذا اللي كيسمع هذا وكيتيقن من له هذا الدين في هذا الجلوباليتي في هذا فورس est-ce qu'il doit être un peu gêné par rapport à ce sujet. Au contraire, نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين اجز عنا أمهاتنا خير الجزاء. اللهم يا رب العالمين إن كانوا أحياء فاغفر لهم وارحمهم وشافهم وعافهم وإن كانوا ميتين فتولهم يا رب العالمين وأفسح علينا وعليهم قبورهم يا رب العالمين وأفسح علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا رب الناس أذهب الباس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين. اللهم أفسح عليهم قبورهم يا رب. اجعل الرحمات
والبركات تنزل عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ارحمنا وإياهم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رحمن يا رحيم. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهدهم صراطك المستقيم. اللهم يا رب العالمين احفظنا وإياهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et pour les frères qui viennent